karon gilutas na nato tong mga baktino. So karon maghatag ko aning Vipro Pig Booster. Unya dayon akong butangan og Vipro. Aw na. Saan ako pag-train ni sila aron adto na sila didto malibang ug adto na sad sila didto mangihi. Ako na dihang bason. Bason para anha na sila magpagawa sa ilang hugaw, mangihi ug malibang. Kay natan-awa ganina ang kan-anan mo na hinuoy gi ihian atong usa. Singon ana ara. Unya kay bag-o pa man ako silang karon pa man gyud ako silang adlaw gi walay gilutas, so dili pa ni sila only water, dili pa ang gamay ika 28 days paro nila, 28 days walay.